Guys, this is Hisense side-by-side fridge with premium black glass door design, okay, dengan reka bentuk yang sangat sesuai untuk reka bentuk dapur dan sangat senang untuk korang bersihkan. Stay fresh for longer. Okay, fridge ni ada independence temperature control system, cool fridge dengan freezer separately, so ia akan mengekalkan tahap kelembapan and barang-barang akan fresh dan also tahan lebih lama. Ice and water dispenser dilengkapi dengan dispenser ice and water which is can produce on daily basis cubes, crush ataupun cool water, and just touch the button. Non-plumb water tank, so korang boleh dapatkan cool water on tap and quick and easy to install tanpa nak pasang pipe. Touch electronic control, korang boleh control over your fridge features dengan clear and senang. Just touch the LED control panel. Counter deep design, space saving design yang sangat fit your kitchen area and also counter. Chrome beverage rod. Don't forget, fridge ni juga ada ruang khas untuk korang punya beverages, and rod ni akan make sure all the bottles from rolling around. Digital temperature sensor, ada 5 sensor temperature and di-built in dalam peti sejuk. Multi-A floor, ia akan memastikan every area dalam fridge ni akan maintain sejuk. Soft LED lighting, lebih terang dari mentor peti sejuk yang biasa. LED lighting allows untuk kita nampak jelas and of course saving energy. XXL Door Balcony, banyak space untuk simpan bottles beverage korang and ada item as well. Dia ada extra space as well. The extra space ni korang boleh simpan barang-barang yang lebih besar, plus transparent designs means korang boleh easily nampak apa yang korang simpan. There is self-closing system, so pintu akan tutup secara automatic even the door open up to 15 Celsius. Luxurious details dengan design yang modern dengan pemegang yang resist sesuai dengan mana-mana aesthetics. Kitchen design. Ingenious design, high quality experience. Alloy AI digunakan dalam pemegang, bingkai dan juga jalur depan rak. It makes the fridge look stylish and akan memberikan pengalaman yang cukup quality. Guys, saya dah really fall in love dengan Hisense side by side fridge ni. So for more information, korang boleh check out dia punya website.